बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल रमज़ान प्रोग्राम की सीरीज़ में आज हम आपके सामने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और उसके बाद अहकाम व मसाइल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह रमज़ान की खुसूसियतों और फ़जीलतों में से एक अहम फ़जीलत लैलतुल क़द्र की इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को कुरान मजीद नाजिल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। माह रमज़ान के अंदर तमाम अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अहम रात का इंतखाब किया कुरान मजीद के नाजिल करने के लिए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरह बक़रा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में हमने कुरान को नाजिल किया, और इस सूरह में खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने कहा कि वो रात लैलतुल क़द्र की रात है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है। इस रात की बहुत सारी खुसूसियात हैं। उनमें से एक अहम खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन साल भर के अंदर होने वाले अहम उमूर के मुताल्लिक इसी रात को फैसला करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात को बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। तो साल भर के अंदर जिन चीज़ों के मुताल्लिक फ़ैसले होते हैं वो इस रात को होते हैं। इसी तरह इस रात की इबादत, इस रात के अंदर अगर कोई शख्स इबादत करता है तो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। खैर अल्लाह ताला ने कहा, बराबर नहीं कहा, बेहतर कहा। और अगर 1000 महीनों को एक इंसान की पूरी ज़िंदगी के साथ, अगर 1000 महीनों को हम कन्वर्ट करें साल के अंदर, तो तकरीबन वो 80 साल से ज़्यादा होते हैं। एक इंसान की तकरीबन यही ज़िंदगी होती है, या इससे कम ही एक इंसान की उमूमन ज़िंदगी होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि किसी शख्स ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की और उसकी ज़िंदगी में अगर लैलतुल क़द्र ना हो, दूसरे शख्स ने लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, तो इस शख्स की इबादत जिसने लैलतुल क़द्र में की है उसकी पूरी ज़िंदगी की इबादत से बेहतर है। इससे बड़ी फजीलत एक इंसान के लिए और क्या हो सकती है कि पूरी ज़िंदगी की इबादत से इस रात की इबादत उसके लिए बेहतर है। इसका वक्त कब है? इसका वक्त आखिरी अशरे में है, 21वीं रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक। इनमें से भी जो ताक रातें हैं, ये रातें ज़्यादा मुनासिब हैं कि इन रातों में से कोई एक रात हो। ज़्यादा चांस है कि इन रातों में से कोई एक रात हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह की तरफ से खबर दी गई थी। अल्लाह के रसूल बताने के लिए लोगों के दरमियान निकले भी थे। रास्ते में दो लोग झगड़ रहे थे। अल्लाह के रसूल ने उन दोनों के दरमियान सुलह कराई, और इसी सुलह कराने के अमल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से वो बात निकल गई कि वो रात कौन सी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिकमत है, मसलहत है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हम पर मख्फी रखा है कि वो कौन सी रात है। उलमा का इस बारे में इजमा है कि ये रात अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि क़यामत तक ये फजीलत बाकी है इस उम्मत के लिए। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस बारे में इजमा नकल किया है कि क़यामत तक ये फजीलत जारी रहने वाली है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के साथ ही ये फजीलत ख़त्म नहीं हो गई है। आखिरी जो 5 रातें हैं, ताक रातें, इन रातों के अंदर लैलतुल क़द्र के होने का ज़्यादा इम्कान है। इसलिए एक शख्स को चाहिए कि हर रात को वो जाग कर लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रौ लैलतुल क़द्री फ़िल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर ये हदीस वारिद है कि रमज़ान की आखिरी 10
راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاشو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور پوری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رات کو تلاشنی چاہیے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اس رات کی سب سے اہم عبادت قیام اللیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اور نیکی کی امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی سابقہ گناہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخش دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی فضیلت بیان کی کہ لیلۃ القدر میں اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کی سابقہ گناہیں بخش دی جاتی ہیں۔ اور قیام عربی زبان میں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ تو اس عمل کی خصوصی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کرتے تھے، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ کے رسول جاگتے تھے اور خود جاگنے کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن کس طرح کی عبادت میں، اس کی تفصیل وارد نہیں ہے۔ خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر لیتے تھے۔ سابقہ 20 دنوں میں جو آپ کی عبادت کی کیفیت ہوتی، آخری 10 دنوں میں آپ کی کیفیت بالکل بدل جاتی اور کہیں زیادہ اللہ کے رسول محنت کرتے آخری 10 دنوں کے اندر، خصوصاً راتوں میں۔ لیکن اس کی تفصیل وارد نہیں ہوئی ہے کہ کس طرح کی عبادت آخری ان 10 راتوں میں یا آخری 5 طاق راتوں میں کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسرے ایام میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے اپنی راتوں کو مشغول رکھیں، جن میں سے سب سے اہم قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی طرح ذکر و اذکار ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار ہے، اور بھی دوسری عبادتیں اگر کوئی کرنا چاہے جو دوسرے ایام میں بھی کرتا ہے اور لیلۃ القدر کے ساتھ اسے خاص نہیں کرتا۔ مثلا اگر کوئی شخص چاہے کہ خاص طور پر لیلۃ القدر کو ہی وہ قبر کی زیارت کرے، تو یہ جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسی عبادت کو خاص کرنا جس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر دوسرے ایام میں بھی وہ عبادت کرتا ہے اور اس رات کو خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ المہم انسان کو ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کی تمام راتوں میں سے، سال بھر کی تمام راتوں میں سے یہ سب سے اہم راتیں ہیں۔ اگر حقیقت میں اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور عبادت کے ساتھ اپنی رات گزار لی، تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ رب العالمین کی اس رات عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اسے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر ملنے والا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، اس رات کو کما حقہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔